ऑल पुराण स्टोरी उपदेश भरा कहानी माला सुनेली हंस कथा एकदा वाराणसी रे सेय नाम जड़े प्रजावत्सल राजा राज्य शासन करुले। राजा पाटराणी नाम थिला क्षमा। दिने क्षमा रातिर चतुर्थ प्रहर एक विचित्र स्वप्न देखिले जे सिंहासन रे बसी गोटे सुनेली हंस तांकु उपदेश दउछि। राणी हठात निद भांगीगला। से आखि मोली मोली चारिआड़ को चाहिए, कहीं नहांती। महाराज गाढ़ निद्रारे अभिभूता। राणी राजा को निद्रारू उठाई स्वप्न देखि कहानी वर्णना करी एमिति कथा कुहा सुनेली हंस केउठारे अछि कहि परिबो। राजा अड़ुआरे पड़गले। से निद मल मल आखिरे राणी को चाहि कहिले, एमिति सुनेली हंस केउठारे अछंती मु जानिनी। राति पाहु मु दूत मानू पठाई यार सन्धान नेबी। तुम्हें आराम रे सोई जाओ। राणी को अबा निद आसुछि केउठु। से सुनेली हंस को पाइबा पाई बाउला होई गले। राति पाहिबा मात्रे राजा दूत मानू चारिदिग को प्रेरण कले सुनेली हंस को खोजिबाकू। दूत माने राजा को आदेश पाइबा मात्रे चारिदिग को खेदी गले। अनेक दिन परे समाने जानिले चित्रकूट पर्वत रे सुनेली हंस अछंती। मात्र सेमानंकु धरिबा एते सहज कथा नहे। राजा पात्र मंत्री मानंकु डकाई राणींकर स्वप्न देखिबा कथा गोटी गोटी करी वर्णना कले। सेमानंकर परामर्श क्रमे राजा नगर बाहरे एक सुंदर पोखरी खोलाइले। सेही पोखरी रे विभिन्न प्रकार पद्म फूलर गछमान आनी रोपण कले। पद्म फूलर महकरे पोखरीटी पूरी उठिला। राजा घोषणा कले वाराणसी नगर बाहर सुनेली हंसक पाई पोखरीटी निर्माण करा जाइछि। सेही पोखरी रे आश्रय ग्रहण करुवा पक्षी मानंकु कौनसी शिकारी धरि पारिबे नाही। राजांकर एही घोषणा राज्यर समस्त प्रजा माने शुणिले ओ चित्रकूटरे अवस्थान करुवा हंस मान मध्य शुणिले। सेतेबेले बोधिसत्व सुनेली हंस भावरे जन्म ग्रहण करथिले। से थिले हंस मानंकर मुखिया। सुनेली हंस माने मुखियांकर परामर्श क्रमे राजांकर नवनिर्मित सेही पोखरी को जीवाकू इच्छा प्रकाश कले। सुनेली हंस मानंकर मुखिया तांकु आरंभरू सतर्क कराई कहिथिले जे देख कला मुंडिया मनुष्य माने मायावी। एही घोषणा पछरे सेमानंकर अन्य किसी उद्देश्य रहिथिबो। चित्रकूटरे तो आमको सबु किछि सुविधा सुयोग मिलुछि, तेबे आमे सेठाकू जीवा काहेकि। बोधिसत्व ठीक कथा कहिथिले। पोखरी जलरे जाल बिछा जाइଥାଏ। सेमानंकु धरिबा सेमानंकर एकमात्र उद्देश्य थिला। हंस माने वाराणसी जीवाकू इच्छा प्रकाश कले। मात्र बोधिसत्व तांकू जेते बुझाइले मध्य सेमाने शुणिबाकू प्रस्तुत नथिले। परिशेषरे सेमाने दलबल सहित आसी सेही पोखरी पाखरे पहुंचिले। से अन्य मानकू कहिले, मु प्रथमे तलकू जीवी। जदि सेठारे किछि विपद देखे तेबे मु तुम मानकू सतर्क करदेबी। तुमे माने एठारू निर्भय रे पलाई जीवो। हंसराज धीरे धीरे तलकू ओह्लाइले। मात्र तांकर पाद जालरे छंदी होईगला। हंसराज अन्य मानकू सेठारू फेरी जावाक निर्देश देले। मुखिया जालरे पड़गले, किंतु अन्य हंस गुड़िक उड़ीगले। किंतु सुमुख नामक हंसटी फेरी आसिला। तार मुखियाଙ୍କ प्रति गभीर श्रद्धांजलि थाए। ताकू देखी मुखिया दुख प्रकाश करी कहिले, तुमे मो पाखकू आस नाही। सुमुख हंसटी कहिला, आपण एते विपदरे पड़िसंती, ए समय मु आपणक पाखरे रहिबी। मते कौन करबाकू हेबो ताहा मते जणा अछि। एही समय शिकारी माने सेठारे उपस्थित होइगले। सुमुख शिकारी मानकू हाथ जोड़ी कहिला, बंधु माने जालरे पड़िथिबा हंसटी आमर राजा। राजा जेहेतु प्रजा वत्सल, तेणु तुमे तांकू छाड़ी देई मते धरि नियो। सुमुखर कथा शुणी शिकारी मानक मनरे दुख जात हेला। सेमाने परस्पर मध्यरे कथबार्ता होई स्थिर कले जे एमाने तो कथा कुआ हंस, एमानंकू छाड़ी देबा भल हेबो। आम राजांकू खुशी करबाकू जाई मु काहेकि पापरे भागीदार हेबी। एही कथा मनरे भाबी शिकारीटी हंस राजांकू जालरू मुक्ति करदेला। हंसराज
ସୁମୁଖ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ସୁମୁଖ, କେବଳ ତୁମରି ଦୟାରୁ ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଏହି ଶିକାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଆମେ ତ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ର ଏମାନେ ବିଚରା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାରାଣାସୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ଶିକାରୀଟି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବାହାନା କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ମୋର ଅନେକ ଉପକାର କରିଛ। ମୋର ତ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣେ। ତୁମେ ହଂସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ଏ ଖବର ତାଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ଦେବେ। ତୁମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବି କେମିତି? ଶିକାରୀଟି ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହଂସକୁ ଦେଖି ରାଣୀ ମା ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଶିକାରୀକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଶିକାରୀଟି ସବୁ କଥା ସତ ସତ କହିନେଲା। ରାଜା ଶିକାରୀର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଂସ ରାଜ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏ ଶିକାରୀ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ହଂସ ଧରିବା କଥାଟି କହିଦେଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଟରାଣୀ କ୍ଷମା ଆଗେଇ ଆସି ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ହଂସ ଦୁଇଟିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ହଂସରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ରାଣୀ ମା, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବୁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଂସରାଜ କହିଲେ, ପାଟରାଣୀ, କ୍ଷମା। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମିଥ୍ୟା ଆଉ ଛଳନାରେ ଘଟିଛି, ତାହାର ଶେଷ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ କେମିତି? ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କୌଣସି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ହଂସ ରାଜ କହିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ଆସି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ହଂସରାଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଂସରାଜ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଏତିକି କହି ସୁମୁଖ ହଂସ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।